भवानी शंकरं वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणी याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धसन्तोषमीश्वरम्। जय जय जगन्नाथ। आज पवित्र फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि। पुणे चतुर्दशी तिथि रे शंकर भगवान को पूजा अर्चना कले शंकर भगवान प्रीत होता। तेणु आसतु आज श्रवण करेंगे जागर व्रत व शिवरात्रि व्रतर कथा कौन रही महात्म्य। आसतु आज श्रवण करेंगे। जय जय दीपटीए जाड़ी शंकर भगवान को मन भीतर स्मरण करी जागर व्रतर कथा आपण मैंने श्रवण करंतु। श्री जगन्नाथ संस्कृति चैनल तरफ आपण को स्वागत करुच्ची। जय जय जगन्नाथ। हर हर महादेव। पचारिले ऋषिगण आहे तपधन केउ व्रत कले त्वश हुंति त्रिनयन विस्तारी कहतु ताम्भग्रतरी यह शुणी वही लोको सनत कुमारी। एक दिन हिमालये बोइले पार्वती केउ व्रत कले तोष हुआ प्रजापति केउ व्रत तुम्भर हे अटई प्रधान कृपा करी कहतु जे तार विधान। शंकर बोइले प्रिय शुण मन देई अति गोपनीय मोर व्रत छोई फगुण मासर कृष्ण चतुर्दशी दिन रात्र रे से व्रत हुए शुणता विधान। तार नाम शिवरात्रि आग हैमवती से व्रत हे करिब से लभिब मुक्ति। उपवासे रही पूजा करिब मोहर रात्र जाक दीप जाली होई उजागर प्रति प्रहर रे मते अघ्य देउछिव पंचामृत स्नान करी भक्ति रे पूजीव शिव मंत्र होम करी करिब प्रार्थना भविष्य करिब व्रत होई हुष्टमन शिवरात्रि उपवास जे नर करई अंत काले मोर पुरे निश्चिंत रही। यह शुणी पुनरपि कहिले पार्वती पूर्वे किए करिथिला कह पशुपति। शंकर बोइले एक निषाद चरित्र बहुअछि प्रिय शुण होई एक चित। पाप कर्मा नाम तार मध्य देशे घोर चक्षु तार कृष्ण वर्ण विस्तृत शरीर कुटिल हृदय से ही अत्यंत दुर्जन पशु पक्षी मारी करे उदर पोषण प्रतिदिन कानन रे भ्रमु थाई से ही एक दिन कर कथा शुण मन देई शुण मन देई शुण मन देई जाल धनु सर घेनी सही व्याध गला कालांजन पर्वते प्रवेश होइला तारस कोकिल सुख सारी आदि पक्षी हरि पंजरारे हरि होई अति सुखी आपणार मंदिर को करई गमन हृदय व्याकुल हेला ताहार जीवन। शीतरे कंपित देह चली न पारिला सूर्य अस्त हले रात्र प्रवेश होइला गगन को आच्छादिला घोर अंधकार बाहरी रे हिंस जंतु वनरु अपार देखी भय व्याध बिल वृक्षरे चढ़िला एक महाबल व्याघ्र प्रवेश होइला खाइबा आशारे टाकी रहिला मूलरे वृक्षे थाई भय व्याध डाल पत्र धरे एते डाल पत्र भांगी पकाए तलकू विचारई भय व्याघ्र जीव अरण्यकू शिवरात्रि होइथिला दैव शरीन सेई व्याध महाभय होई छन्न छन्न सेई वृक्ष मूलरे एक शिवलिंग थिला एते डाल पत्र भांगी पकाई से देला से लिंग उपरे सब पड़िला घोषती पूजा करे रहिला से व्याध सारा राति दैव बलु शिवरात्र उपवास कला सूर्य उदय हेले रात्र प्रभात होइला पिंजरा को घेनी व्याध वृक्षरु ओह्लाई धीरे धीरे आपणार गृह को आसई सेही महाबल भाग छपी रहिथिला प्रथमते आसी सेई व्याध को खाइला चमरुते पाश धरी ताहाकु बांधिले क्रोधवरे ता देहरे मुद्गर पिटिले उच्चस्वरे से निषाद करई रोदन ए समय रे मोर दूत कले आगमन बोइले रे दुराचारी जमक किंकर एही व्याध भक्त अटे सदा शिवंकर
ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ବୋଲି କରିଅଛି ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜିଅଛି ବିଲପତ୍ର ଦେଇ ହସି କରି ଯମଦୂତେ ବୋଇଲେ ଏମନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟାଧିର ଯେ ପାପ ଅଟେ ଅପ୍ରମିତ ଯମ ପାଶେ ବାନ୍ଧି ନେବୁ ଏ ପାପିକୁ ଆମ୍ଭେ କି ନିମନ୍ତେ ନିବାରଣ କରୁଅଛ ତୁମ୍ଭେ କଳେ ତାକୁ ମୋର ଦୂତେ ନେଲେ କେ ଛଡ଼ାଇ ଭୟରେ ପାଇ ଯମଦୂତେ ଗଲେ କପଳାଇ ଯମରାଜା ଆଗେ ସବୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଶୁଣି ଯମରାଜା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ପୁଛିଲେ ସେ ବୋଇଲା ଯେତକ ସେ ପାପ କରିଥିଲା ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଉପବାସରେ ରହିଲା ତେଣୁ ସର୍ବ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଲା ତାହାର ଶୁଣି ଯମରାଜା ସ୍ତବ କଲେ ଯେ ମୋର ଦୂତେ ଶିବାଧକୁ ବସାଇ ବିମାନେ ଶୂନ୍ୟ ବହି ଘେନି ଗଲା କୈଳାସ ଭୁବନେ ଦିବ୍ୟ ଗୁହବାସ ପାଇ ସୁଖରେ ରହିଲା ବ୍ରତର ଫଳରୁ ମୋର ସେବକ ହୋଇଲା ଭକତିରେ ଶିବରାତ୍ରି କରେ ଯେଉଁ ଜନ ତାର ପୁଣ୍ୟ କହିବାକୁ କେ ହେବ ଭାଜନ ଏକ ଶିଶାଚର ତଥା ଶୁଣ ହୋ ପାର୍ବତୀ କୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା ନାମେ ବିପ୍ର ଥିଲା ଯେ ସୁମତି ଦେବତା ଅତିଥି ପୂଜା କରେ ପ୍ରତିଦିନ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ କାଜେ ଥାଏ ତାର ମନ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଅଟଇ ପଣ୍ଡିତ ଯଜ୍ଞ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ଆଦି କରଇ ସତତ ଦିନେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଏ ସରୋବରେ ମିଳିଲା ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତୀରେ ଦିଜବରେ ସେହି ପୋଖରୀରେ ଜଳ ଅତି ନିର୍ମଳ ଫୁଟିଅଛି ନୀଳ ସ୍ରୋତର କତ କମଳ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଅଛି ସେ ପୋଖରୀର କୂଳେ ତଇ ପାଦ ଘଷି ବିପ୍ର ପଶିଲା ସେ ଜଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ପିତୃଙ୍କର ତର୍ପଣ କଲା ଶିଷ୍ୟଗଣ ଘେନି ନିଜ ମନ୍ଦିରେ ମିଳିଲା ବରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ନିଜ ବର ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଅଇଲା ସତ୍ୱର ମାଟି ହାତ କରୁଥିଲେ କୋସ୍ତାନେ ବସି କାଳ ସର୍ପ ଆସି ତାର ହାତେ ଦେଲା ଦଂଶୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେ ଥିଲା ତହିଁ ସର୍ବବାସ କଥା ବିପ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପଶିଲା ଗର୍ତ୍ତରେ ବିଷଜ୍ୱାଳାରେ ସେ ବିପ୍ର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା ଯମଦୂତ ଆସି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଘେନି ଗଲେ ଯମରାଜ ବୋଇଲେ ରେ ଶୁଣ ବିପ୍ରବର ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲାଟି ତୋହର ଶିବଙ୍କର ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାହା ନେଇ ଘଷିଲୁ ଗୋଡ଼ରେ ସେହି ପାପେ ତୋର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ଗଲା ଶିବଦ୍ରବ୍ୟ ହରଣର ଦୋଷ ଯେ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ଜନ ଶିବଦ୍ରବ୍ୟ କରଇ ହରଣ ଦେବସ୍ୱ ବିପ୍ରସ୍ୱ ଆଉ ରାଜସ୍ୱ ଜାଣ କାଳ ବଳେ କୌଶଳେ ହରଣ କରଇ ସେହି ପାପି ଗୌରବ ନରକେ ପଡ଼ଇ ପୁଣି କୂର୍ମୀ ରୂପେ ରହେ ହଜାର ବରଷ ପିଶାଚ ରୂପରେ ପୁଣି ବୃକ୍ଷ କରେ ବାସ ତୁହି ବିପ୍ର ଅଜ୍ଞାତରେ କରିଛୁ ହରଣ ଦର୍ପଣ ପକାଇଲି ମୁଁ ତେଣୁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅୟୁକ୍ତ ବରଷ ତୁହି ପିଶାଚ ରୂପରେ ରହ ଯାଇ ବିପ୍ର ସେହି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଅଛି ଯେଉଁ ବଟ ବୃକ୍ଷ ତହିଁ କର ବାସ ଦୈବ ବଳୁ ଆସି ଯେବେ ତୋର କେହି ଶିଷ୍ୟ ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ଫଳ ଦାନ କରେ ସେହି ମୁକ୍ତି ହୋଇବ ବିପ୍ର ଏ ପାପରୁ ତହିଁ ଏହା ଶୁଣି କର ଯୋଡ଼ି ବିନୟ କରିଣ ଯମରାଜା ଛାମୁରେ ସେ କହଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା କହିଲ ତାହା ସତ ଅଟେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଇଟା ଖଣ୍ଡି ଶିବଙ୍କର ହୋଇଲା କିପରି ଯମରାଜା ବୋଲେ ବିପ୍ର ମନ ଦେଇ ଶୁଣ କାଶ୍ମୀରୀ ଦେଶରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମବନ୍ତ ସେହି ବିପ୍ର ଅଟେ ଶିବ ଭକ୍ତ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଶାସ୍ତ୍ରେ ପଢ଼ିନ ପଣ୍ଡିତ ମାଘ ମାସେ ସେହି ବିପ୍ର ପ୍ରୟାଗକୁ ଗଲା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ତଟେ ଆସନ ସ୍ଥାପିଲା ତଥା ବିଧି ସ୍ଥାନ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା କରି ସେହି ସ୍ଥାନେ ତର୍ପଣେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଦେବ ପିତା ଗଣେ ଭଗମାଳି ନାମେ ତହିଁ ଥିଲା ଏକ ଜ୍ୟୋତି ସର୍ବଦା ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାର ଭକତି ସେହି ଦ୍ୱିଜ ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରମୀ ମିଳିଲା ଭକତିରେ ଋଷିଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦିଲା ଭଗମାଳି ଋଷି ଦ୍ୱିଜ ଭକତିରେ କ୍ଷୀଣ ପଶୁମତୀ ମୃଗ ଛାଲ ଦେଇ ତତ୍କ୍ଷଣ ବହୁତ ଆକାର କରି ଫଳମୂଳ ଦେଲା ମଧୁର କୋମଳ ବାକ୍ୟ ବିପ୍ରକୁ କହିଲା ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର କରିଣ ଭକ୍ଷଣ ଅତିଥି ହୋଇଛ ମୋର ଶିବଙ୍କ ସମାନ ଏହା ଶୁଣି ଋଷିଙ୍କୁ କହେ ବିପ୍ରବର ଦର୍ଶନ କରି ନାହିଁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ତେଣୁ ମୁଁ ଆହାର କରି ନ ପାରିଲି ଯତି ଶିବଙ୍କୁ ନ ପୂଜି ଅନ୍ନ ନ ଖାଏ ମୁଁ ନୀତି ଏହା ଶୁଣି ପୁନରପି ଋଷି ସେ କହିଲା ସଦା ରହିଥାନ୍ତି ଶିବ ହୃଦୟ କମଳେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ସର୍ବବ୍ୟାପ ସେହି ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଯହି ଥଇଥାନ୍ତି ସେହି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କରି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆହେ ଦ୍ୱିଜ ଫଳମୂଳ କରନ୍ତୁ ଭଜନ
ଏହା ଶୁଣି ନିଜ କହେ ଆହେ ମୁନିବର ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ବ୍ରତ ଅଛଇ ମୋହର ପ୍ରାଣ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଛାଡ଼ି ନ ପାରୋଇ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଜାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନ ପୂଜି ଯେ କରଇ ଆହାର ଜଳପାନ କରିବ ବା ହୋଇ ତୃଷାତୁର ତାହାକୁ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି କହନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଧର୍ମହୀନ ଅଟେ ଜଗତେ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ ପୁଣ୍ୟ ଯେତେ ସ୍ପର୍ଶନେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କର ମତେ ପୂଜା କଲେ ପୁଣ୍ୟ ତହୁଁ ହୁଇ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଶୁଚିବନ୍ତ ହୋଇ ସେ ଲୋକ ମହାଦେବ ପୂଜା ନିତ୍ୟ ନ କରି ଯେ ଜନ ଲୋଭ ମୋହ ପଡ଼ି ଅର୍ଣ୍ଣ କରଇ ଭୋଜନ ଗୋଟିଏ ବରଷ ଯାଏ ପିଶାଚ ସେ ହୁଏ ନାନା ଦୁଃଖ ପାଇ ସେଉ ବୃକ୍ଷେ ରହିଥାଏ ଜାଣୁ ଜାଣୁ କେଉଁ ପରି କରିବି ଏମନ୍ତ ମୋର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଆହେ ତପବନ୍ତ ବିପ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେହି ଯତି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବିପ୍ର ତୋହି ଧନ୍ୟ ତ ଭକତି ଆଉ କିଛି ପଚାରିବି ତୁମ୍ଭକୁ ହେ ଦିଜ ଶିବଙ୍କ ମହିମା କହ ମୋ ଆଗରେ ଆଜ କରମ ଦେହରେ ଥିବା ପାତକ ଦହନ ତଧାରେ ଶୁଣିବି ମୋର ଏ ସତ୍ୟ ବଚନ ଶିବ ଦର୍ଶନେ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶନେ ପୂଜନେ କି ଫଳ ହୁଏ ତାହା ମୋର ବିଦ୍ୟମାନେ କହି ବିସ୍ତାରି କରି କପଟ ତେଜିଣ ଅଭିଷେକ କରେ ପୁଣି ହୁଏ କି ପୁଣ୍ୟ ଏହା ଶୁଣି ବିପ୍ର କହେ ଶୁଣ ମୁନିବର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନେ କରେ ଯେଉଁ ନର ହର୍ଷ ଅଶ୍ୱମେଧର ଫଳ ପାଏ ସେହି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କରେ ଶିବ ଦର୍ଶନ ସେହି ଆଜନ୍ମ ଦୁରିତ କ୍ଷୟ ହୁଇ ତାହାର ଶିବଲୋକେ ବସଇ ସେ ଆହେ ମୁନିବର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେ କରେ ଦର୍ଶନ ଇହଲୋକେ ସୁଖ ପାଏ ଅନ୍ତେ ସେହି ଜନ ନନ୍ଦୀଶୂଲ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ଶିବଲୋକେ ବସେ ଶିବ ଦର୍ଶନ করে যে প্রদোষে ব্রহ্মহত্যা আদি মহাপাপ যায় নাশ শিব দেহে দিন হুয়ে জাণ হে তাপস প্রতিদিন যে করই শিব দর্শন শিবঙ্কর অতি প্রিয় হুই সে জন ଯେଉଁପରି ଶିବଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣେଶ ଶେଷନ ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜାଣି କପିଶ ଶିବ ପୂଜା ନ କରି ଯେ ନ କରେ ଆହାର ଶିବଙ୍କର ସଦୃଶ ଜାଣ ଅଟେ ସେହି ନର କୋଷ ବାଟେ ଯାଇ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦୀକ୍ଷେ ନରହନ୍ତି ପାପ ରାଶି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେ କୋଟି କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଫଳକୁ ସେ ପାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଯେ ଜନ କରଇ ପାଦ ନ ଫକାଳି করে যে জন দর্শন জন্মে জন্মে হুই সে দরিদ্র যে জন প্রদক্ষিণ করিবার সময় যে নর সখী পত্র দেই যায় আহি মুনিবর শিব দর্শন তার বিফল হুই শিব আউ বৃষভর মধ্যভাগ দেই যে জন গমন করে তার পুণ্য ক্ষয় হুই সে মুনিবর জানিব নিশ্চয় ব্রহ্মহত্যা পাপ তাকু ন ছাড়ই কেবে যেতে দিন যায় রহিথায় এই ভাবে চতুর্দশী দিন শিবলিঙ্গ দর্শন পাপ শূন্য হয়ে যায় কৈলাস ভুবন সোমবার শিব দর্শন যে করই চন্দ্রমা পরায় সেই সুন্দর হুই পুত্র কামে পুত্র পায় শিবঙ্ক কৃপারে ধন কামে ধনী হুয়ে চতুর্দশীরে পুত্র কামে ব্রত কলে যে বণ নৃপতি বিজয়ী করন্তি তাকু দেব পশুপতি যে ব্রত বিপ্র করে সে হুয়ে বৈদিক বৈশ্য মানে ব্রত কলে হুয়ন্তি ধনিক क्षुद्र व्रत कले ताकू व्यक्ति परागति सोमवार शिव ठारे जे करे भगवती ताहार कामना पूर्ण करंती शंकर शिवलिंग निकटरे थाए जेउ नीर शिव गंगा नाम हे मुनि गोसाई से जल रे नित्य स्थान जे जन करई शिव सदन रे वास करे से निश्चय जो जन भक्ति रे आहे महाशय शिव पूजा करे नित्य दंडवत करे जिते रेणु खाए से ही मंदिर भितरे एणिकी बरस से हूँ कैलाशरे रहे पुणी स्वर्ग सुख भोग करे से निश्चय शीतल सुगंधी जल डाले शिव शिरे ताहार पुण्यर कथा केबा कही पारे सरस्वती भुवन रे रही जे जन क्षीर ढाले शिव शिरे जे हूँ प्रतिदिन विष्णु भुवन रे अंत काले से रही विधि प्रतिदिन शिवलिंग जे ढालई समलोके सुखे वास करई जे नर मधु किंबा घृत ढाले आहि मुनिवर बहु लोक बास तार हुई निश्चय नवनीत जे रसई से शिव प्रिय तर्करा संगरे नवनीत को मिसाई ये जन श्रद्धारे शिवलिंगरे घसई ब्रह्मपुरे बास ताकू दियंती शंकर दक्ष चंपा दियई जे शिवंकर शिर तार पुण्य केते मोहि कहि न पारई लक्ष्य बिल पत्र जेहु शिवंको दियई ताहार अनंत पुण्य हुए आहे मुनि सुगंध चंदन आउ बिल पत्र घेनी
नित्य शिव पूजा करे संसार रे सुखी विपद पकांती डरे ता मुख को देखी शिव पंचाक्षर मंत्र मृत्तिका शंकर निर्माण पूजई पति दिन केहु नर तार दर्शने पाप क्षय होई थाए शिवरात्र दिन जो जागरे रहे तार सम पुण्यवान संसारे नाहांती जहाँ जना थिला ताहा कहिली जे जति भगमाली विप्र ठारू शुणिए समस्त आनंदे धरिला जाई विप्रर हस्त ओइला हे विप्र तुम्ह तुल्य जणे नाही मु बड़ आनंद हेली दर्शन पाई कहूची विनय करी म गृहे भोजन कले जे अत्यंत प्रीत होइब म मन चोरी विप्रवर कहे मधुर वचन किछि न खाइबी मुनि मु तुम्भ शरणे मोर दोष क्षमा कर तुम्भे कृपा करी शिव पूजा करी नाही आहे तपसारी आज शिवरात्रि मुहि पूजिबी शंकर काली मु मध्याह्न काले करिबी आहार यहाँ शुणी भगमाली कहिले सधीरे लिंग स्थापन तुम्भे करो ए स्थान रे ताहाकु प्रतिष्ठा करिए शिव रात्र रे पूजा करी उजागरे रही ठावरे काली मोर सदन रे करिनो आहार सुखे ठु चली जाओ आहे निज वर यह शुणी से निज आनंद होइला स्थान रे आसी शिवलिंग स्थापिला तथा विधि पूजा करी रही उजागरे स्नान संध्या तर्पण सारी प्रभात रे आनंद रे फलमूल से अर्ध व्यंजन भगमाली को आश्रमे कला को भोजन मुनिर चरण बंदी घर को आसिला भगमाली देउल के तही टोलाइला तार पाखे पुष्करिणी खोलाइला पुणी तार नाम देला शिव गंगा पुष्करिणी क्रमे क्रमे से देउल जीर्ण होई गला काल बळे भांगी पुणी खंड खंड हेला सेईटा पड़िथिला पोखरी कूल रे ताकू घसीद नहीं तुम्भे जे पादरे से पापरु तुम्हे हेला पिशाच हे द्विज ये बट वृक्षरे तुम्हे रही जाओ आज चमर कथा शुणी कृष्ण शर्मा गला पिशाच रूपरे वृक्ष उपरे रहिला निरघ नाम रे थिला एक शिष्य तार नित्य शिव पूजा करे सेही द्विजवर 14 वर्ष अंते शिवरात्र दिन ये निरघ द्विज करी शिवଙ୍କୁ पूजन दीप जाली रात्र जाक रही उजागरे प्रातः काले स्नान कला पशी सरोवरे संध्या दर्पण सारी सूर्य को अनाई यज्ञ देला से मुख्य कृष्ण शर्मा थाई बोइला निरघा तू अटु पुण्यवान मुहि अटे तोर गुरु तु भक्त प्रधान मोर नाम कृष्ण शर्मा पिशाच रूप रे 14 वर्ष हेला अछि वृक्ष रे यह शुणी से निरघ होई अचंबित बोइला पिशाच तुम्हे होइल केमंत मो आगे विस्तारी करी कहे गोसाई यहाँ शुणी कृष्ण शर्मा उत्तर दियोई अरे बाबू इटा खंडे पड़ी थिला एठी स्नान करबा को मुहि एथकु आसन्ते एटारे पाद घसी पकाई मु देली किछि दिने सर्पाघाते पुराण तेजिली जमदूत माड़ मारी बांधी घेनी गले चित्रगुप्ते मो पाप पुण्य विचारिले कहिले आवल्य काळु करिछि जे पुण्य शेष काले करिअछि शिवत्व हरण शिव देउलर इटा खंडे पड़ी थिला कहिले विप्र निज पाद को हसिला एहार एतिकी पाप आहे जंतुराज शुणी क्रोधे जम मते बोइले हे द्विज पिशाच रूपरे रहस्य वृक्षरे जेबे सेही केही शिष्य व्रत फल देई पाए तेबे तुम कति हेबु से पापरु निज हे निरघ रक्षा जेबे करी थंतु आज यहाँ शुणी निरघ आनंद होइला पोखरी मध्यरु जल अंजलि धोइला होइला मोहर शिवरात्रि व्रत फल यदि आहे गुरु हेउ तुम्हार मंगल यह कही सूर्य को से साक्षी करी देला तत्क्षणे कृष्ण शर्मा स्वरूप धइला निरघ को आशीर्वाद करी कला कोण निरघ पड़िला गुरु कर पाद तोण तुही आनंद रे शिवलिंग पूजा करी रहिले सुखरे जाई कैलाश नगरी शिवरात्र व्रत कथा कहिली बुझाई जे करई फल तार एही परी होई जे व्रत अपेक्षा प्रिय नाही जे मोहर भक्ति रे शुणे अबा पढ़े जेउ नर शिवरात्रि दिन रही मोहरी मंदिरे कथा को जेउ जन शुणे भक्ति रे किबा मो आगरे पढ़े एक मन होई से मोर जीवन जानो आग प्रिय सही सकल पापरु तांकु करई मोचन कदापि न जाए सही समन सदन बोल आनंदे हरि बोल इति श्री शिव पुराणोक्त शिव पार्वती संवादे शिवरात्रि व्रत कथा समाप्तम्। हर हर महादेव पार्वती पतये नमः।